guys, welcome back to my channel, and for today's vlog nga guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag dark mode ng Facebook and Messenger. So napakadali lang yan guys. Pupunta lang tayo sa ating Facebook, and then makikita nyo yung profile sa taas, sa may bilog. Click nyo lang yan, hanapin nyo lang yung settings and privacy. Scroll up nyo lang yan. Ayan, settings and privacy, click nyo lang yan, and then makikita nyo dyan yung dark mode. Hanapin nyo yung dark mode, click nyo lang yan guys. Ayan, so ang gagawin nyo lang, i-on nyo lang yan guys para mag-dark mode yan. So ganyan lang kadali mag-dark mode ng Facebook guys. So pakasimple. So punta naman tayo sa ating Messenger. Turuan ko naman kayo kung paano mag-dark mode dyan. So ito yung Messenger natin, click nyo lang yung Messenger. And then mayroon kayong makikita tatlong guhit dito sa gilid, click nyo lang yan. And then may makikita ko yung setting na sign dito sa gilid. Click nyo lang yan. And then makikita nyo yung dark mode. Ayan. Click nyo lang yung dark mode. I-on nyo lang guys. Ayan. So diba na dark mode na natin. So ganyan lang kasimple kung paano mag-dark mode ng Facebook and Messenger. Kung ako sa inyo guys, i-try nyo na yan. So yun lang. And thank you for watching. Please subscribe and share na rin kayo. Thank you.